الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الدوري والكأس. طار فريق العمل الخاص بصائد الكؤوس إلى جنوب فرنسا، وتحديدا في مدينة نيم على بعد 700 كيلو من باريس. جئنا لنقابل واحد من أهم صائدي الكؤوس، واحد من المدربين اللي وضعوا بصمة كبيرة وجميلة وعظيمة في تاريخ كرة القدم العربية تحديدا الخليجية. هو المدرب الفرنسي القدير ريني إكسبريا، المدرب الذي نجح في أن يحصد البطولة الوحيدة في تاريخ نادي الخور القطري. جئنا لنلقي الضوء على تاريخ هذا المدرب الكبير وتاريخ هذه البطولة، خاصة في عام 2005 عندما نجح نادي الخور في أن يقهر بطل الدوري في ذلك العام هو فريق الغرافة، ويفوز بالبطولة الوحيدة له على مدار تاريخه، بطولة كأس موالي العهد. سعدني أن يكون معي ومعكم ريني إكسبريا المدرب الفرنسي القدير. كوتش ريني، أهلا بيك وسعداء بتواجدك معنا على شاشة قناة الدوري والكأس. Merci beaucoup d'être venu en France pour cette interview, et notamment chez moi, où je vous accueille avec beaucoup de plaisir. كوتش ريني، احنا هنا في منزلك الخاص في مدينة نيم، لكن من 2006 يعني 7 سنوات 8 سنوات، فين ريني إكسبريا دلوقتي؟ انت فين؟ Maintenant, je me laisse vivre. J'essaie de passer du bon temps, en famille notamment, avec une petite fille. Voilà, j'ai coupé avec le football. J'ai coupé, si on veut dire. Je m'intéresse toujours au football, mais j'ai coupé en tant qu'entraîneur. دربت العديد من الأندية سواء في فرنسا أو في سويسرا، أو سواء كان باستيا، لوهافر، العديد من الأندية، ثم حضرت للمنطقة العربية مدربا للأفريقي التونسي، حصدت مع البطولات. للنصر الإماراتي كونت فريق ومشروع بداية تكوين فريق لمستقبل لعميد الأندية الإماراتية، وصعدت أكثر من لاعب صغير السن. ثم حضرت إلى قطر، دربت نادي الخور وخدت بيه بطولة، وخدت بيه المركز الثالث في بطولة الدوري. الانتقال من الكرة الأوروبية للكرة العربية الأفريقية أو الخليجية، إيه الفرق اللي أنت شفته كبير في الوقت ده في أكبر النقاط اللي ممكن يكون ريني إكسبريا حط إصبعه عليها؟ Après avoir entraîné dans mon pays, en deuxième division puis en première division, j'ai connu une expérience au club africain. Et j'ai eu la chance au club africain de tomber dans un grand club. Or, tout le monde sait que pour qu'un entraîneur soit reconnu, il faut qu'il gagne des titres. Et avec le club africain, j'ai gagné 3 titres en 4 ans. 3 titres en 4 ans, avec une interruption au Servette de Genève. Après, je me suis fait un peu connaître dans le monde arabe. Et j'ai signé un contrat avec les Émirats Arabes Unis et El Nasser notamment. Je suis resté 2 ans. C'était une expérience très enrichissante. Et après les 2 ans des Émirats Arabes Unis, je suis allé au Qatar. Et là, j'ai découvert un football bien léché. Et notamment une expérience extraordinaire avec le club El Dror, puisque ce club a été le seul titre qu'il a gagné, ça a été quand j'étais entraîneur. التتويج الأول. كوتش ريني إكسبريا اسم فرض نفسه بهدوءه، بشخصيته. كلمت كتير من اللاعبين اللي اتدربوا تحت ايديك. بعض الطباع والسمات الشخصية تقال لي انها موجودة عند ريني إكسبريا. قال ان هو قليل الكلام، قال ان هو طيب جدا، قال ان هو بيحب اللاعبين او اللاعبين بيحبوه اللي بيلعبوا والاحتياطي،
أهم مقومات شخصية المدرب الناجح اللي أنت عرفتها واللي أنت بتستخلصها من خلال مشوارك المفروض يكون إيه عشان يقدر يتعامل مع هذا المجتمع؟ J'ai la réputation d'être un entraîneur calme sur le banc de touche, pondéré. Mais je pense que dans toutes les circonstances, quelles que soient les circonstances, il faut qu'un entraîneur soit calme. Si on veut que son équipe, on tire le meilleur parti de ses joueurs. Ça ne sert à rien de se lever, vociférer, non, all the time, quelquefois, il faut, mais pas tout le temps, pas tout le temps. Et je me souviens par exemple de la finale contre El Garafa, où nous menions 2-1, on s'emportait, on partait devant, j'ai rappelé Nabil, go back, reviens, calme, nous avons le temps, we have the time, Moubarak, go, Moubarak, play contre-attaque, joue contre-attaque, voilà. Rachid, qui ball, garde le ballon, mène 2-1, ok. Et puis, il faut discuter avec les joueurs. Parce qu'une équipe, c'est pas 11 joueurs. Une équipe, c'est 20 joueurs. Donc, il faut que les joueurs qui sont sur le banc de touche, je me souviens par exemple, lors de la finale, Anan, il était sur le banc de touche. Juste avant qu'il rentre sur le terrain, je lui explique. Maintenant, El Garafa mené 2-1, ils vont pousser, ils vont envoyer des grands ballons. Tu vas te mettre dans cette position et tu vas me prendre tous les ballons de la tête. Et il a participé à la victoire, parce qu'il a fait exactement ce que je lui ai dit. Il a pris tous les ballons de la tête. Sur les corners, ne marque personne. Tout ce qui compte, c'est le ballon. Prends-moi tous les ballons de la tête. Il a pris tous les ballons de la tête, ce qui nous a permis sûrement de l'emporter. Mais il faut le préparer psychologiquement. Il n'est pas content, il ne joue pas, il n'est pas content. Mais prépare-le. Tu vas rentrer, tu vas faire la différence. Tu vas rentrer, c'est toi, tu vas prendre tous les ballons de la tête. Je ne dis pas que c'est comme ça que nous avons gagné, mais je pense que ça y a participé quand même. بعد ما بطل تدريب ب8 سنوات شفنا إحساسه هو مجرد بيشرح لنا على قنوات الدوري والكأس في صائد الكؤوس ازاي كان بيتعامل وازاي بيوصل الرسالة للاعب. شفنا قد ايه الراجل ده فعلا مقنع.